अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। नवाज शरीफ साहब की वापसी अब चंद ही रोज़ की दूरी पर रह गई है और इस पूरे बीच जो अदालती मामला है वो खासा अहम है, जिसकी शुरुआत हमने कल से होते हुए देखी, बल्कि इससे पहले से भी, जब हिफाजती ज़मानत नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से सिक्योर की जा रही थी और उसका मकसद ये था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो उनको जलसे की इजाज़त हो और वो जलसा करके उनको फौरी तौर पर अपॉन हिज लैंडिंग उनको गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि जलसे के बाद उनको फिर उसके बाद वो कोर्ट को खुद सरेंडर करें और फिर उनके जो मामलात हैं उसी तरह से आगे बढ़ाए जाएं। खैर, ये जो मामला है ये अदालत में चला और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब, क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड के तहत वो लंदन गए थे और ये 2019 की बात है, तकरीबन 4 साल हो गए हैं नवाज शरीफ साहब को वहाँ रहते हुए, और PMLN का ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं वो मुल्क को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए वापस आ रहे हैं। अहम सवाल ये भी बनता है कि क्या मुल्क उनके हिसाब से दलदल में सिर्फ अभी फंसा है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने वापसी का इंतखाब क्यों ना किया, ख्वाह इस बात के कि पिछली जो हुकूमत थी वो उनके अपनी ही भाई की हुकूमत थी, जो PDM और पीपल्स पार्टी की कोएलिशन गवर्नमेंट थी। उस पूरे दौरान भी नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तारीखें दी गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। जो अदालती मामला है नाजरीन, किस तरह से वो पूरी चीज़ आगे बढ़ी और आज भी जो प्रोसीडिंग्स थी, कुछ अहम नुकात उन अहवाल से देखते चलिएगा, फिर उसके ऊपर मजीद भी कुछ बात करते हैं और दोनों इतराफ़ के जो मौक़िफ़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तोशाखाना केस में नाजरीन नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल, अल अजीज़िया और एवन फील्ड में भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म, यानी 2 केसेस में नाजरीन उनको रिलीफ मिल चुका है। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी। अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद और अफजल कुरैशी ने दलाइल दिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके पास वो ऑर्डर है। आज़म नज़ीर ने बताया कि ऑर्डर हो गया है, वकला भी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं। अदालत ने एहतसाब अदालत के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली पर कल दरख्वास्त दायर की थी, वो अदालत पेश होना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस नैब कोड 3 का मामला है। इस पर वकील ने बताया कि 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है, नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तिब्बी रिपोर्ट भी साथ मुंसलिक कर दी है, वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नाजरीन, ये पूरा वो मामला है और 24 अक्टूबर तक फिर एट दी एंड लुब्बे लुबाब ये कि उनको हिफाजती ज़मानत नवाज शरीफ साहब को मिल गई है। कुछ लोग इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं कि ये इतनी स्पीडी जो नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत की जो प्रोसीडिंग है जो ये हुई है और जितनी आसानी से बासानी उन्होंने ये सिक्योर की है, इसके ऊपर बड़े सारे सवालात उठते हैं और इसी में इसका जवाब भी पोशीदा है कि नवाज शरीफ साहब ने अब वापसी का इंतखाब क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ PMLN वाले तमाम जो लोग हैं उनका ये बयानिया है कि नवाज शरीफ साहब को बेइंतहा ज्यादती करके उनको निकाला गया था, उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था, पार्टी की चेयरमैनशिप से या सदारत से भी हटाया गया था। तो जिस तर्ज की नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, उसको अगर कंपनसेट करने के लिए या अंडू करने के लिए अगर कोई आउट ऑफ द वे चीज़ की भी जा रही है तो दैट इज़ नो बिग डील। दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ पर बात करेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इन अहम उमूर पे अब रोशनी डालते हैं कि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत से ज़्यादा स्पीडली जो उनकी हिफाजती ज़मानत का मरहला था वो पूरा हुआ और शायद इसी में इस बात का जवाब है कि उन्होंने अभी वापसी का इंतखाब क्यों किया। और दूसरी तरफ नून लीग कहते हैं कि जिस तर्ज की ज़्यादतियाँ नवाज शरीफ साहब पर हुई थी, उनके बाद अगर कोई इस तरह की चीज़ हो भी रही है और जो जिस तरह से उनको निकाला गया था 2017 में, तो ये कोई इतनी अचंभे की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि वो तो ये इल्ज़ाम आयद करते आए हैं शुरुआत से ही PMLN के जो अदलिया थी वो PTI के फेवर में रिग्ड थी। और ये जो एक रिगिंग का मुबैना इल्ज़ाम था, ये अब से कुछ दिन पहले ही
بقول PMLN کے ان کا جو یہ الزام تھا یا ان کا جو یہ گلا شکوہ تھا عدلیہ سے وہ بھی کچھ روز پہلے ہی دور ہوا ہے. تمام معاملات پہ بہت اہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب نعیم پنجوتا صاحب, آپ کاؤنسل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام معاملات پہ, اور بہت اہم کردار کیونکہ لیگل اسپیکٹس بہت زیادہ بھاری بھرکم مقدار میں ہیں PTI کے, تو اس سلسلے میں ادا کر رہے ہیں. آپ کو وارم ویلکم نعیم صاحب. فیصل کریم کنڈی صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ, سابق وزیر اور سابق ڈیپیوٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تر موقف کے لیے, کیونکہ خاصی قربتیں ابھی اب سے کچھ مہینہ پہلے ہی ہم نے دیکھی پیپلز پارٹی اور PMLN میں. یقین ہے کنڈی صاحب بھی بہت خوش ہوں گے اور ویلکم کریں گے نواز شریف صاحب کو. بہت آپ کو میری طرف سے وارم ویلکم. بہرحال بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ اور ویری لرنڈ لائر ہمسیلف ٹو, تو تمام لیگل اور پولیٹیکل اسپیکٹس پہ ہماری رہنمائی آپ کیجیے گا. بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بڑے جوش و خروش سے اپنے قائد کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں جو کہ اب سے چند دن کی دوری پر ہے. آپ کو بھی بہت وارم ویلکم کہ آپ نے اس کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا. بات کا آغاز میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی بیرسٹر دانیال چودھری, یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک الزام ہے اور یہ جو PTI والے خاص طور پر, یا چلیں میں اوور آل بائی اینڈ لارج بات کر لیتی ہوں, آپ کے ناقد آپ کے کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ اتنا سپیڈی جو حفاظتی ضمانت کا مرحلہ تھا وہ تو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہے عدلیہ کی جیسے نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا ہے اس دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا جو سپیڈی چیز کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھول چکے ہیں کہ کس طرح ریسٹ کیا جاتا تھا اور چھٹی کے دن 15 منٹ میں کورٹس لگتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بام پروف گاڑی میں بٹھا کے لایا جائے عمران خان کو, لاڈلے کو لایا جائے, پھر لاڈلے کو کہاں ٹھہرایا جائے, اس کو سرینا ہوٹل کے پرانس کھرائے جائیں, اس کو کوسار کی کافی پلائی جائے اور پتہ نہیں کیا نہ کیا. یہاں جو ابھی جو آپ نے ابھی دیکھا, دس از اے نارمل پروسیس. 2 دن پہلے کورٹس میں جمع کرایا گیا, اس کا ورکنگ ڈے کے اوپر ایک نارمل پروسیجر کے تحت صبح سنا گیا, پھر اس کے دوبارہ بعد فیصلہ سنا دیا گیا. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنی سپیڈی کیا ہے, لیکن جہاں تک بات ہے ان رونے والوں کی تو یہ اب روئیں گے اگلے 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال یہ روئیں گے. اور وہ اس لیے روئیں گے کہ جو انہوں نے ملک کا حال کیا, جو ملک میں بے روزگاری ہے, جو ملک کی تباہی کر چکے ہیں آج, کیونکہ پاکستان کے ہر پاور کوریڈور, پاکستان کے غریب, پاکستان کے بے روزگار, پاکستان میں ریڑھی چلانے والے کا جو بجلی کے بلوں سے تنگ آیا ہوا ہے, اگر اس کی کوئی امید ہے تو میاں نواز شریف ہیں. اور میاں نواز شریف اس لیے اس کی امید ہے کہ میاں نواز شریف نے ڈیلیور کیا, اور انہوں نے بار بار ڈیلیور کیا اپنی اسٹرانگ ٹیم کے تھرو, اور انشاءاللہ اب وہ ٹائم پھر آئے گا, میاں صاحب ڈیلیور کریں گے. اور جو لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے اور پاکستان کو حقیقت میں تباہ کر دیا, آگ لگا دی, آج وہ سب اپنے بلوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تبدیلی کا نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آپ کانفیڈنس اس بات کا دے رہے ہیں عوام کو دانیال صاحب, اسی حالات میں آپ عوام کو اس بات کا کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ یہ تمام معاملہ اب آپ ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ سر میں عرض کروں, یہ کانفیڈنس آپ نے تب بھی دیا تھا جب آپ نے PTI کی حکومت کو گھر چلتا کیا تھا نو کانفیڈنس کے ذریعے. تب بھی آپ نے کہا تھا حالات بدلیں گے اور فار دا بیٹر بدلیں گے, انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ملک کو. پھر بعد میں آپ کا یہ موقف آیا کہ ہمارے چونکہ قائد نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کر پائے. تو ابھی بھی ایسی چیز تو نہیں ہوگی کوئی؟ نہیں مونا, ہم نے دیکھیں بات سنیں, ہم پاکستان کی جو کڑی ہے نا 2017 سے ملائیں گے. جو 16 سال میں ہوا, وہ 16 مہینے میں ہوا یا 14 مہینے میں ہوا, وہ فائر فائٹنگ ہوئی. وہ ان مائنز کو جو مائنز بچھا کے گئے تھے ان کو روکا, جو آگ لگا کے گئے تھے اس آگ کو بند کیا, جو بیسمنٹ میں آگ لگی ہوئی تھی. اب کام ہوگا اس فرسٹ اور سیکنڈ فلور کی کنسٹرکشن کا جو 2017 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے, جہاں ہم ڈالر کو چھوڑ کے گئے تھے, جہاں ہم انفلیشن کو چھوڑ کے گئے تھے, جہاں 5-4 سال ایک ویلیو پہ ڈالر رہا, جہاں آپ کی ملک میں جو بہتری کی طرف کام ہو رہا تھا, جہاں انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا تھا, جہاں بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے, جہاں CPEC سائن ہو رہا تھا, جہاں لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. پاکستان کو اصل میں اب چاہیے کیا؟ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی. اور کنٹینیوٹی ایسی ملے گی جہاں ہمیں پاکستان لولا لنگڑا ملا مشرف کے دوار کے بعد. اس سے پہلے ہمیں ملا کیا نام ہے, اس سے پہلے جب ہم باعث بھیج دیا گیا تھا ہمیں تب ملا, ہم نے اس کو ٹھیک کیا, 2 تحریک سیت کے ساتھ آئے. پاکستان میں آج تک جو بڑا منصوبہ ہوا, جو بڑا انفراسٹرکچر کا کام ہوا, جو اکانومی میں بہتری ہوئی, وہ ہماری جماعت نے ڈیلیور کی. ہم واحد جماعت ہے جو ایک سکسیس کی سٹوری سنا سکتی ہے, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوائے $200 ارب لانے
के और मुंह पे मारने के और जेबों में डालने के और पता नहीं क्या के अलावा कुछ नहीं बेच सकते, ना बता सकते हैं, क्योंकि ये सही हो गया। ये जो 420 यहाँ तो मेट्रो को गालियां देने वाले जिन्होंने आपने कहा इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, लेकिन दानियाल साहब आपने जो कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है ना, वो खासी अहम है। मैं आगे ले जाती हूँ ये मामला। कुंडी साहब, आपको मुबारक दें सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आपकी भी मुझे याद है काफ़ी तवील एक निशिस्त हुई थी उनके साथ, और इलेक्शंस के अब आपको लग रहा है कि जब वो आ जाएंगे तो एटलीस्ट इलेक्शंस का होना तो एक सर्टेनिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल हम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। हम तो कहते हैं कि तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को मैं समझता हूँ कि बहुत पहले जब हमारी हुकूमत उसमें आ जाना चाहिए था, अभी आ रहे हैं पीडीएम की हुकूमत में, आपको ख्याल अभी आ रहे हैं, अच्छी बात आना चाहिए, लेकिन देखें जो चीज़ें हैं उसको हर किसी को फेस करनी चाहिए। हम इस मुल्क में ये बात ना करें जो हमने पिछले 5 साल पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया था कि ये 2 पाकिस्तान है, उमरा का और गुरबा का। अब मुझे बताएं कि सिर्फ मैं, दानियाल साहब भी लॉ के स्टूडेंट हैं और मैं भी हूँ, और हम असल में प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हम आइन के वो शिक निकालते हैं। जैसे आप मौलवी को कहते हैं कि मुझे फ़लाँ वाला फतवा चाहिए, हाँ, तो कहते हैं इतने पैसों पे फ़लाँ वाला फतवा मिल जाएगा, हम देते हैं ना शुक्राना, तो हम आइन में वो चीज़ निकालते हैं जो हमें सूट करती हैं। देखें नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है, ये डिबेटेबल है कि ठीक हुई या गलत हुई है। शेख जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हुई, जज ने कहा कि हमने उस वक्त जो है वो गलत फैसले किए। शेख जुल्फ़िकार भुट्टो काला फैसला उसको फिर कह के शेख जुल्फ़िकार भुट्टो वापस नहीं आ सका। हाँ। मियाँ साहब का जो फैसला है वो डिबेटेबल है, ठीक है गलत है वो और बात है, लेकिन इस वक्त वो कन्विक्टेड है। और फिर उन्होंने कन्विक्शन के बाद वो गए हैं इलाज के लिए, टाइम ज़्यादा हुआ, उनको एब्सकॉन्डर कर दिया, अब उनको ट्रांजिट बेल मिले। देखिए आप सज़ा याफ्ता है, आपको क्या ट्रांजिट बेल मिली? मैं आपको चंद साल पहले लेके जाना चाहता हूँ जब दानियाल साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा 2017 से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मैं वो जा रहा हूँ ना, शर्जील मेमन साहब को बेल हुई और दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड सही बात है, हाँ। और आपको पता है कि वो एप्रन से ही उसके सीढ़ियों से ही, जहाज की सीढ़ियों से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, FIA ने उठाया, जी ठीक है, वो भी ट्रांजिट बेल पे थे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि इनके साथ भी ये काम हो, लेकिन ऐसी चीज़ें ट्रांजिट बेल और आपका मतलब ये मौक़िफ़ है ना कि सबको एक ही चीज़ फेस करनी चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। ये फाइज़ साहब से उम्मीद करता हूँ कि जो फैसले मेरे लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए या आपके लिए वो 24 करोड़ आवाम के लिए भी हों। बिल्कुल सही बात है, हाँ। वो ये ना हो कि फिर नवाज शरीफ साहब या फैसल कुंडी या मैं, क्योंकि मैं बैठा हूँ, या आप या दानियाल साहब के लिए अलहदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो, और गरीब आवाम के लिए मयार अलग नहीं होने चाहिए कानून, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि देखें आइन की खिलाफ वर्जी तो हुई है, इलेक्शन जो होने थे वो 90 डेज़ क्रॉस कर चुके हैं और 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं हुए। इस पर भी फाइज़ ईसा साहब से पूरी पाकिस्तान की बड़ी उम्मीद थी कि जब वो आएंगे, वो एक बड़े गर्दाब में फंसे हुए थे, उनको उनके ऊपर रेफरेंस भी किया उनके ख़िलाफ़, लेकिन उससे भी हुए और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में आकर एक जो जुडिशरी के ऊपर एतमाद लोगों का खो गया था वो दोबारा बहाल होगा। तो लेट्स सी कि अब उसके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता। इफ्तिखार चौधरी की अदालत की भी कुछ तल्ख यादें और दानियाल साहब को और भी कुछ तल्ख हक़ाइक़ हम ये कह रहे हैं, हमारा ये काम है, हमने ये कहा है कि जो हमने 5 साल जदोजहद की थी, PDM बनाई थी, फिर हम अलहदा भी हो गए थे कि 2018 में PTI के चेयरमैन को इंस्टॉल किया गया है, डील के जहत किया गया है, बैसाखियों पे आए या किसी कंधे पे आए, वो चीज़ें अगर आज मेरे साथ हालात ठीक हो जाए तो मैं वो मैं समझ गई आप जो बात कर रहे हैं कि नहीं, हाँ, आप खुद वो फेवर ना ले। देखें इब्तिदा है, अच्छा इनकी पार्टी के जो हैं शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, हाँ, खाका नवाज़ साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, मेरी पार्टी से भी ऐसे 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं और भी होंगे। कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म को किसी भी हाई कमिश्नर या एम्बेसडर ने सी ऑफ नहीं किया। अच्छा, बहुत अहम बात है, मतलब देखें अच्छी बात है कि क्या असबाब हैं, और ये वो तो खैर निगरां हुकूमत के इस वक्त अंडर है। मैं कुंडी साहब आती हूँ वापस, और बल्कि नईम साहब की मैंने बहुत ज़रूरी बात सुनी है। आप ये चीज़ ना लोगों को बताएं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो जिसके लिए हमने जदोजहद की थी, आज हमें वो फ़ायदा मिल गया, आज हम अच्छे बन गए, तो कहते हैं बस आंखें बंद करो। फिर ऐसा ना हो कि 3 साल बाद फिर हम कहें कि नहीं हमारे साथ तो धोखा हो गया, फिर हम इकट्ठे होते हैं। फिर एक अहम बात है ये, नईम साहब आपका इस पे मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, और वो आपने सुना दानियाल साहब ये भी कह रहे हैं कि अभी तो आप रोएंगे तमाम वो लोग जो कि आए थे एक फिक्टिशियस पूरे एक सिस्टम के तहत और रिगिंग के तहत, और आप लोगों ने जो मलिया मेट किया, यानी PTI ने, बाय एंड लार्ज आप उनके काउंसिल हैं इसलिए मैं ऐसे मुखातिब कर रही हूँ। तो अब ये आपके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होते जाते हैं, और मेरा ख्याल है अदालती उमूर में भी आपके बुरे दिन ही काफ़ी टाइम से चल रहे हैं PTI के।
بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ پہلے تو یہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے لاڈلا ہے، آج آپ نے دیکھ لیا کہ ثابت ہو گیا کہ کس طرح سے نواز شریف عدالتوں کے لاڈلے ہیں۔ 420 سیکنڈ کے اندر جو آج کارروائی ہم نے کورٹ کے اندر دیکھی، انہیں جو ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جبکہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں ہے۔ ادروائز دوسری طرف دیکھیں تو جو پروٹیکٹیو بیل دائر کی گئی ہے وہ عطا طاہر صاحب کے ذریعے دائر کی گئی ہے، اور وہ ایڈمٹ کیسے ہوئی؟ وہ تو ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتی تھرو اٹارنی، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے خود قانون بنایا ہوا ہے، یہ وہاں پر پروسیجر بنایا ہوا ہے کہ وہ خود بندہ آئے گا، بایو میٹرک کرے گا، تو اس کے ذریعے بیل فائل ہو سکتی ہے۔ اور یہ باقاعدہ طور پر جب چیئرمین پی ٹی آئی، کنڈی صاحب نام پہ سر ہلا رہے ہیں، میں ان کی وجہ پوچھوں گی، آپ مکمل کر لیں۔ جی، اور دیکھیں اس پہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ میرے پاس اٹارنی تھا اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور اس وقت اعتراض لگا کہ وہ خود آئیں، اور ویل چیئر کے اوپر، کیونکہ وہ زخمی تھے، ان کو وزیر آباد ان کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ نہیں آ سکتے تھے، بار بار ٹریولنگ موونگ، ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آئے اور 9 مئی کو وہاں سے ہی ان کو اریسٹ کیا گیا۔ لیکن وہ بات کا مرحلہ بھی دانیال صاحب نے بتایا کہ پتہ نہیں ان کو بلٹ پروف، وہ تو خیر فیکچوئل باتیں ہیں، بلٹ پروف مرسیڈیز دی گئی، اور بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ جگہوں کے پرونز اور کوئی بہت خاص کوئی ایکسکویزٹ قسم کی کوئی کافی اور اس طرح کی لوازمات بھی کی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے۔ انہوں نے میرا خیال ہے تنزیہ کا ہے، آئی تھنک اس میں، لیکن بلٹ پروف مرسیڈیز تو فیکچوئل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں سیکیورٹی وہ تو اگر سرکار نے دی ہے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ کریں، لیکن وہ حفاظت کرنا سرکار کا کام، ان کی کسٹڈی میں تھے، وہ لے کر آئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب آج یعنی کہ اس بیل سے پہلے ان کا اشتہاری کا سٹیٹس تھا، اور وہ کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کر رہے ہیں، ان کو راستے میں کوئی اریسٹ نہیں کر رہا۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہاں پر ایمبیسی موجود ہے، وہاں پر سارے جو آفیسرز موجود ہیں، اور کسی نے ان کو اریسٹ نہیں کیا۔ اشتہاری کا ان کا سٹیٹس تھا، جس بندے نے سہولت کاری کی ہے، یہ ویسے بات یہ ہے کہ حفاظتی ضمانت اس وقت انہوں نے سیکیور نہیں کی تھی، آج دوپہر تک نہیں تھی، اور 216 جو ہے پی پی سی کا سیکشن ان کے اوپر واضح لگتا ہے، جو کسی کو اشتہاری کو پناہ دینے کے حوالے سے، اسے اسس کرنے کے حوالے سے، یا اس کے سامنے ہے اس کی انفارمیشن نہ دے، چھپائے، اس کے اوپر لگتا ہے۔ تو کیسے وہاں پر جو ہائی کمیشن ہے وہ جا کر پروٹوکول دے رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج بیل ملی ہے، آج تک ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بندہ جیل کے اندر موجود ہے اور وہ میڈیکل لیو لے کر پہلے تو باہر گیا ہو کہ ایک بندہ یہ کہے جی کہ میں 4 ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دی جائے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کا عام بندہ وہ کسی جیل میں پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے درخواست دے اور اسے فوراً جو ہے وہ باہر بھجوا دی جائے؟ کوئی ایسی نظیر نہیں ہے۔ اگر نواز شریف کی جگہ یہاں پر کوئی اور مقصود ہوتا، کلیم اللہ ہوتا، تو کبھی بھی یہ آج والا پروٹوکول انہیں نہ دیا جاتا اور پروٹیکٹیو بیل نہ نہیں۔ یہ بات تو ہے پنجوتا صاحب، کچھ زمانے میں کچھ ٹائم پہ ایسا لگتا تھا کہ خان صاحب کے لیے بھی خاصا ایک اہم ایک سافٹ کارنر تھا عدلیہ کا، اور کافی ٹائم تک ایگزسٹ کرتا رہا ہے، جس کے اوپر عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر علیحدہ سے آؤں گی، بٹ آفٹر بریک دانیال صاحب کو بڑی ساری جواباتوں کا دینا ہے۔ پنجوتا صاحب نے بھی انہیں پی پی سی 216 کا یاد کرایا ہے، اور کنڈی صاحب نے بھی اسٹیٹس کا یاد کرایا ہے کہ نن دا لیس نواز شریف صاحب ابھی بھی اشتہاری ہیں فرام دا کورٹ آف لا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور میں عظیم الشان جو جلسہ اور ایونٹ اور ترانے کی لانچ پی ایم ایل این کی جاری ہے، جس کے لیرکس کچھ ہیں کہ مشکل سے نکالو نواز شریف، ملک کو بچا لو نواز شریف۔ دانیال چودھری صاحب، بہت اہم باتیں ہیں، لیکن یہ تمام جو ایک آپ کا ایک واپسی کے بعد جو آپ ایک چیز لے کر چلیں گے، ظاہر ہے قومی ترانے، اور اس میں آپ لوگ عوام کو بڑا ایک انرجائز تو کر رہے ہیں، لیکن آئی ہوپ کہ جو حقیقت ہو وہ بھی اس کے قریب ہو، کیونکہ بلاول صاحب نے کچھ روز پہلے جو بات کی وہ بھی کنڈی صاحب کی بات سے خاصی مماثلت رکھتی ہے۔ سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا۔ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو، پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ واپسی تو خوشائن بات ہے۔ 16 مہینوں کا حکومت میں ایک چیز ثابت کیا ہے تو وہ یہ کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا۔
जी दानियाल साहब, आई होप आपने सुना, बिलावल साहब अब से कुछ रोज पहले ये कह रहे थे कि एक शख्स के लिए इलेक्शंस को रोका जा रहा है, एक शख्स की वापसी के लिए। ऑब्वियसली वो नवाज शरीफ साहब की तरफ ये रेफरेंस दे रहे थे इस बात का। क्या इलेक्शंस वाकई सिर्फ इसलिए रोके गए थे? और उन्होंने कहा कि रियासती सपोर्ट भी हासिल है तमाम तर नवाज शरीफ साहब को। कुंडी साहब ने भी ये बात की कि 2018 में जो आप लोग इकट्ठे हुए थे, आपके कोई सोच विचार मिलने लगे थे, वो उसी रिगिंग के खिलाफ थे जो कि पीटीआई के ऊपर आपने इल्जाम लगाया था कि इसके तहत ये लोग आए हैं। कहीं वही फेवर्स आपको तो नहीं मिल रहे? वेरी एक्सप्लिसिट क्वेश्चन। देखें जी, हमें क्या फेवर्स मिल रहे हैं? हमने जेलें काट के आए हैं, हमने 3-3 साल जेलों में गुजारे हैं। हमारे जो क्या नाम है पार्टी के हेड्स हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी बेगम को सहारा नहीं दे सके, उनके कफन को, अपने वालदा के कफन को सहारा नहीं दे सके। हमने तो जितनी बर्बरियत और उसको हमने फेस किया है, वी डन इट। लेकिन मुझे आज बात बताएं कि आज जिस मुल्क आपका बहरान में है, जो मुल्क के आपके जो हालात हैं, मुझे आप बता दें कि ऐसा कौन सा बंदा आपकी नज़र में है कि जो इस मुश्किल वक्त में जिसके पास एक एक्सपीरियंस टीम है, ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसने पहले भी डिलीवर किया हो, ऐसा कौन सा बंदा है जो पाकिस्तान की लोगों की उम्मीद है और पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल सकता है और उस पहले भी निकाला हो? ऐसा कौन सा बंदा है कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकाल सकता है? मियां नवाज शरीफ के अलावा उस काट का कोई लीडर नहीं है अभी राइट नाउ, एज वी स्पीक राइट नाउ। और हम तो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की बात करते हैं। इलेक्शन कैंपेन क्यों डिले हो भाई? इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। हम इस चीज़ को फेवर करते हैं। पीपल्स पार्टी हमारी जमात है, हमारे साथ की जमात है। इन्होंने सफ़र किया है, इन्होंने मुल्क को बचाया है और अपनी सियासी पॉपुलैरिटी को दांव में लगाया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। इन्होंने अपनी जमात की जो इनकी और हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में बड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम फिर इकट्ठे बैठे सिर्फ इस मुल्क को बचाने के लिए। तो वो सर वही लोग तो ये बात जब करते हैं दानियाल साहब कि पीपल्स पार्टी को मैं इसीलिए पीटीआई का कोई इल्जाम आपको नहीं सुना रही, लेकिन अगर वही लोग आपके बारे में ये लोग कहते हैं कि आपको भी इस तरह से आउट ऑफ द वे प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, इनके लिए कह रहा हूं कि तो फिर उनकी बात में वजन इसीलिए बढ़ जाता है ना कि अभी हाल ही में वो आपके साथ बहुत कुर्बत में रहे हैं। मुझे बताएं हमें क्या प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं? ये कि हम अपने जलसे कर रहे हैं, ये कि हम बड़े जलसे कर रहे हैं, ये कि हमारे अलावा कोई जमात नहीं है जो डिलीवरेंस की बात कर सके। मैं अगर अर्ज करूं सर, मैं आपको पिन पॉइंटेड बताती हूं बैरिस्टर साहब, इस मुल्क में जो कह सके कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी चीजें टाइम पे पूरे किए हैं। हमें क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं? मैं बताती हूं, मैं पिन पॉइंटेड बताती हूं। जैसे जो दो यहीं पर जो बातें बने हुए हैं, आधे जो बताएं बैरिस्टर साहब, दो जो बातें यहीं पर हुई हैं, एक तो पीपीसी 216 का हवाला दिया है नईम पंजोता साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स ने हिफाजती जमानत ना ली हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहा हो और उसको कोई भी ना रोक रहा हो, कोई भी उससे अब मैं एक सेकंड और मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर फैसल किस कैपेसिटी में उनको देखिए, एक सेकंड वहां पे ये दो आप इनके ये दो तो मैंने यहीं पे आपसे अर्ज किए, इनका जवाब अगर मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूं, दोनों चीजों का बताता हूं। देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो कोई अपस्कॉन्डर नहीं है, कानून से भागे हुए नहीं है, कोई कत्ल नहीं किया हुआ किसी ने, किसी का वो नहीं किया। मियां नवाज शरीफ कोर्ट्स की परमिशन से उनकी जो सजा थी वो सस्पेंड हुई और बेल में गए। सुने, एक मिनट बात सुने, उनकी सजा सस्पेंड हुई, अपने बायोमेट्रिक करवा के इमरान खान इन्हीं के लाडले की हुकूमत में बेल पे गए बाहर, ठीक है ना। अब जब आप उनकी सजा सस्पेंड हो गई है, अब क्या हुआ, क्योंकि उनको प्री रिक्विजिट्स कोई चीज़ें पूरी नहीं हुई थी, उनकी मेडिकल रीजंस की वजह से सारा कुछ कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो सकी, उसकी वजह से उनकी ज़मानत जो हुई भी थी पहले, वो जो है वो ज़मानत जो ऑर्डर सस्पेंड हुआ था वो कंटिन्यू कर दिया गया। अब आपने उसी अश्योरिटीज़ के ज़रिए वही चीज़ों की आपने एक नई एप्लीकेशन दी और आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ की ये मेडिकल स्टेटमेंट्स है, ये उनकी करंट हेल्थ सिचुएशन है, पोजीशन है, वो मुल्क में आके अपने आप को वापस कोर्ट्स के सामने सरेंडर करेंगे और वापस चलेगा। ये कोई नई जमानत थोड़ी करा रहे हैं, नई जमानत नहीं है। अच्छा, ये आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। जमानतें दो किस्म की है, एक जब आप नई जमानत करा के लेके आओ और फॉर एग्जांपल दानियाल इश्तिहारी है और उसने पाकिस्तान में बेल करानी है तो वो सीधा कोर्ट्स पे जाएगा, वो अलग प्रोसीजर है। और जो पहले जिसकी सजा सस्पेंड हुई भी है और उसने उसकी कंटिन्यूटी करवानी है, वो अलग प्रोसीजर है। अच्छा, फिर तो आपने बड़ी क्लैरिटी दी है हमें भी और आवाम को भी कि आपने कहा कि ये दो अलग अलग तरह की जमानतें हैं, उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए। पंजोता साहब, व्हाइल ऑल द वे व्हेन यू वर स्पीकिंग सर, पंजोता साहब मुसलसल नाम में नोट कर रहे थे। हां, आप मुकम्मल कर लें, मैं जवाब आपने फैसल साहब की बात की। जी देखिए, फैसल साहब की आपने बात की, मुझे बात बताएं, मियां नवाज शरीफ हैज बीन द 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री।
फैसल साहब ने उनके अंडर सर्व किया हुआ है. फैसल हैज स्टेड इन पाकिस्तान, ही हैज वर्कड अंडर हिम. मतलब ही वाज, मेरे ख्याल से वो सेक्रेटरी थे फाइनेंस उसमें जी, वो बल्कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन भी थे. मुझे बात बताएं कि मियां साहब कोई कातिल हैं, फॉरेन ऑफिस में थे बिल्कुल, तो मैं ऐसा क्या है कि भाई नहीं जाके मिल सकते, कैपेसिटी में उनके अंडर उन्होंने काम किया, तो मिलते चले गए. आपके मुल्क को कातिल थोड़ी है दानियाल साहब. मुझे बताएं ना कि हेड ऑफ स्टेट जाके मिल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को हेड ऑफ स्टेट जाके रिसीव कर रहे हैं, सऊदी में मिल रहे हैं, तो आप अपना बंदा, अपना बाशिंदा, अपना पाकिस्तानी वो ना मिले, ये कैसी बात है? और अगर आपको मिलने आए एम्बेसडर, हम पर्सनल कैपेसिटी पे जाते हैं. मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम जाते हैं तो हमें एम्बेसडर मिलता है, ठीक है ना? ये क्या बात हुई कि आपको किस कैपेसिटी में मिल रहा है? मियां नवाज शरीफ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क का, मुझे बताएं इसमें फेवर क्या है? और कोई आके मिले तो उसमें फेवर क्या उसने दी? गिरफ्तारी ठीक थी कि नहीं जब इनकी हुकूमत थी? वो भी ट्रांजिट बेल पे थे. ये भी बता दें दानियाल साहब, उन्होंने पूछा है कि शर्जील मेमन साहब की फिर गिरफ्तारी ठीक थी जब वो ट्रांजिट बेल पे थे? उनको एयरपोर्ट के सीढ़ियों से उनको अरेस्ट कर लिया गया था, बल्कि तैयारे की सीढ़ियों से. शर्जील मेमन साहब की गिरफ्तारी का पूछा है ड्यूरिंग योर टेन्योर. साहब की जो देखिए, मुझे एक चीज़ है कि देखिए, वो ट्रांजिटरी बेल 2 डिफरेंट किस्म की है. एक ट्रांजिटरी बेल ये होती है कि आपको सेफ पैसेज दिया जाए कोर्ट तक, ठीक है ना? वो अलग है. और एक ये होती है कि आपको बेल मिली है और आपकी बेल सस्पेंड हो गई है, ठीक है? आपकी बेल सस्पेंड हो गई है और आपने वो बेल वापस कंटिन्यूटी कराई है अपनी. ट्रांजिटरी बेल की बेसिकली वो बात कर रहे हैं. ये 2 डिफरेंट बेल्स हैं, 2 अलग बेल्स हैं. एक ट्रांजिटरी बेल है और एक उन्हीं की बेल के हवाले से हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल पे थे जब वो लैंड किया था उन्होंने, और सीढ़ियों से एफआईए ने उठाया था इनकी हुकूमत. और बल्कि आप कर लें, फिर मैं पंजुता साहब पे जाती हूं क्योंकि वो इस पे डिफर कर रहे थे. भाई ने बात की पीटीआई की. हमें वो दिन भी याद है जब बाबा रवान साहब गए थे और पीटीआई के चेयरमैन की बेल हो रही थी. उस वक्त कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लगाए गए थे और छुट्टी के दिन अदालत खोली गई थी. हम पे भी इल्ज़ाम लगे कि आपने रात को अदालत क्यों खोली, तो इनके लिए भी छुट्टी अदालत खोली और उन्हें वो दी. दूसरी बात यह है, मैं सारी बातें अपने भाई बैरिस्टर साहब दानियाल से एग्री करता हूँ. चलो ठीक है, सब कुछ हो गया. तो क्या ये जो हम तो 16 महीने में नहीं कर सके और नहीं उन्होंने वो किया, क्या जब इनकी हुकूमत आएगी जिन्होंने गलत सज़ाएँ नवाज शरीफ साहब को दी थी उनको सज़ाएँ देंगे? सजा जजा का अमल होगा कि नहीं? आप कहें कि नजरिया जरूरत के तहत हम आगे बढ़ें. वो उन्होंने कहा है कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया अपना मामला. ये तो कहा है ना पीएमएलएन ने. ऐसे ही दानियाल साहब आई थिंक विल इंडोर्स मी. ठीक है ना, अल्लाह पे छोड़ दिया तो अल्लाह से बेहतर कौन ऐसा साफ करेगा? 3 साल बाद फिर कोई ऐसा इवेंट हो जाए और एडवेंचर हो जाए, फिर अल्लाह पे छोड़ेंगे. मैं जरदारी साहब की पॉलिसी की बात करूं कि देखिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए मुफाहमत की सियासत है और यहाँ जातियात की उससे हम आगे बढ़ के इस मुल्क की मैशत को स्ट्रॉन्ग करेंगे. मेरे मुल्क के 3 दफा की शाना बशाना हम इसको साथ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह हम चीजों को बेहतर करेंगे. वो उनका एक और व्यू पॉइंट है इस मामले में. बट पंजुता साहब, आप यू हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल. मैं तो आपसे टोटली 100% एग्री करता हूं. आप भी सुन लें प्लीज, क्योंकि वो जो प्राइमरी आपकी बात थी ना कि वो इश्तिहारी है ही नहीं, उसके ऊपर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. जी बिल्कुल इश्तिहारी थे और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं. गलत बात नहीं करनी चाहिए. ये पहले दिन से यही बहस चल रही थी और तमाम चीज़ें अदालतों के सामने रखी गई. हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है. इश्तिहारी थे और किसी तरह से वहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो नहीं दिया. साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म है तो उसका मतलब ये है कि वो मुल्क से भागे हुए हैं, वो यहाँ से गए हैं सिर्फ 4 हफ्तों के लिए और वहाँ वापस नहीं आए और अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया है. और उसके बाद क्योंकि उनकी कन्विक्शन हुई है, वो ये तो नहीं है कि वो रूटीन में वहाँ पर गए हुए हैं या उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है. तो जब बंदा एक जेल के अंदर से वहाँ पर गया है तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया दानियाल साहब ने कि 2 अलग-अलग तरह की ज़मानतें हैं. पहले से ज़मानत मिली है. बिल्कुल ऐसी कभी भी कोई नज़ीर नहीं है कि बंदा बाहर बैठा हो और वो किसी मुकदमे में उसको सज़ा हुई हो और पूरा ट्रायल मुकम्मल हुआ हो और यहाँ से बाहर गया हो और उसे बेल मिल जाए. ये बिल्कुल गलत बात है. और 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही है. 3 अदवार में जो मुल्क का जो है हशर हुआ है, जो आज जिस नैज पे मुल्क पहुंच चुका है, तो इन्होंने क्या परफॉर्म किया? इन्होंने यही परफॉर्म किया कि अपने जो फैक्ट्रियां बनाई, अपने अकाउंट बनाए, अपने एनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाए. यही इनका मकसद था, यही इनका मंशूर है. इमरान खान को बताया ना कि उस वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उसके क्या एसेट्स थे. ये अपने एसेट्स बताएं कि जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने, मकसूद चपरासी, क्या इमरान खान ने मकसूद चपरासी का अकाउंट खोला हुआ था? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है. इस वक्त इमरान खान की आज भी 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है. इलेक्शन की तरफ ये क्यों नहीं आते? क्यों नहीं कहते कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं? करवाएं ना इलेक्शन. एक जलसे की इजाजत PTI को जलसे की इजाजत नहीं है.
ان کو اجازت ہے, کیوں پی ٹی آئی کو کیوں نہیں ہے؟ ہم درخواست دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں 72 گھنٹوں کے اندر اندر انتظامیہ کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ جلسہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات ہے. طرف آپ دیکھ لیں کہ نگران جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کس طرح سے رول ادا کر رہی ہے کہ ان کو اجازت ہے, پرویز خٹک کو پروٹوکول ہیں, جو محمود خان ہے وہ اس کو پروٹوکول حاصل ہیں کہ وہ جا کر جلسے بھی کرے اور سارا کچھ کرے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو الحاق جنہوں نے کیا ہوا ہے, کنڈی صاحب بھی اس پہ مسکرا رہے ہیں اور دانیال صاحب بھی مسکرا رہے تھے, دونوں کی مسکراہٹ کی اسباب جانتے ہیں. بٹ کنڈی صاحب آپ سے کسی غلطی برداشت نہیں, مجھے آپ سب خوش بہت اچھے لگتے ہیں. فور اے چینج آپ سب کو مسکرانا چاہیے, ورنہ تو ہم صرف لڑائیاں کرواتے ہیں. ان کی مقبولیت ہوتی تو یہ کبھی موٹر سائیکلوں پہ بات نہ آتی, کبھی یہ جنت کا سرٹیفکیٹ یہ 125 دے رہے ہیں نا جی, جو جلسے میں جائے گا لوگ لے کر ان کو ہونڈا 125 دیں گے, کبھی بھی یہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہ بانٹتے, بریانیوں کی کبھی بھی یہ آفر نہ کرتے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کی مقبولیت ہے. آپ نے اسے دیکھا بھی جو جلسہ ہے ابھی روکا ہے ان کو چل رہا ہے, اس میں تو کافی لوگ ہیں دیکھیں جی نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کدھر کدھر سے اٹھا کر لائے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ نواز شریف واپس نہ آئے, وہ تو خود بھاگا ہوا تھا, نہیں آ رہا تھا, اسے پتا تھا کہ آنا ہے اور چائنا سے لائے ہیں. انہوں نے ترامیم کی 16 مہینوں میں اپنے صرف کیسز ختم کروانے کے لیے سارا انہوں نے کیا. وہ دانیال صاحب نے اس پہ ذرا ایک اپنا لقمہ بھی انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ جو شک کا اظہار کیا ہے پنجوتا صاحب نے کہ لوگ پتہ نہیں کدھر سے لائے ہیں. بٹ کنڈی صاحب, نگراں حکومت سے پیپلز پارٹی بھی کوئی خاص خوش نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی ایک لمبی فہرست گنوائی ہے کہ سندھ میں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور ابھی جو آپ نے ڈاکٹر فیصل پہ آبزرویشن دی ہے, خواہ یہ دانیال صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی وہ اس کے انڈر سرو کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور وہ ان کے مطلب ظاہر ہے ان سے تو ہیڈ آف سٹیٹس مل رہے ہیں, تو ایک اپنے ملک کا ایمبیسڈر نہیں مل سکتا. واٹس دی بگ ڈیل؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں گئے ہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ پھر سب کے لیے دیکھیں صرف تو نواز شریف صاحب جب تھے تو بہت سے لوگوں نے کیا جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی صرف کر رہے تھے, پھر ان سے کیوں بیوروکریسی نا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ہمارے فارمر پرائم منسٹر کو عزت ملنی چاہیے, اور جتنے بھی فارمر پرائم منسٹرز ہیں انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب, سب کو ہم یہ کہہ رہے ہیں پھر سب کے ساتھ ایک ایسا سلوک ہونا چاہیے. اور اچھی بات ہے ہمارے فارمر پرائم منسٹر, عمران خان بھی تو پرائم منسٹر ہے, فارمر آل پرائم منسٹر میں کہہ رہا ہوں, آل فارمر پرائم منسٹر, آل فارمر, ٹھیک ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے بھائی دانیال صاحب. ہاں ہمارے دیکھیں ہمارے ذاتی تعلقات ہائی کمشنر کے ساتھ ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ ہوتے ہیں, جب کسی ملک جاتے ہیں ہماری دعوتیں بھی کرتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ پبلک اور آفیشیل کیپیسٹی میں کبھی بھی اس میں نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے ایونٹ ہوتے ہیں اپنے بلا لیتے ہیں چائے پہ کھانے پہ, اس کے بعد گپ شپ لگا لی, پھر اپنے جو بھی ہمارا پرائیویٹ ایونٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اگر ہم آفیشیلی جاتے ہیں تو اور چیز ہوتی ہے. اب حضور صاحب نے بات کی کہ پرویز خٹک صاحب کو یہ مل رہا ہے, فلانے کو یہ مل رہا ہے. دیکھیں آپ لوگ اب یہ تو ابھی آئے ہیں نا, ان سے پہلے جو لوگ یہاں پر پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے تھے اور یہاں پہ جو فرعونیت کی زبان بولتے تھے اور چھلانگیں لگاتے تھے, تو ہم تو اب کہتے تھے کہ ان کے لیے اپوزیشن میں جانے کے بعد پلاسٹک کے گلاس رکھے, کیونکہ انہوں نے تو برداشت ہی نہیں کرنا. اب وہ لوگ نظر نہیں آتے جو انقلاب لا رہے تھے, جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے, تو انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو آپ کے لوگ تو 24 گھنٹے بھی نہیں ٹھہرتے, پارٹیاں بھی بنا لیتے ہیں. اسی پرویز خٹک صاحب کو تو آپ نے چیف منسٹر بھی بنایا, اور آپ جو ہے بہت سارے وزراء سابق ٹیم کا کیپٹن پھر آپ کا نالائق ہوا نا, جب ٹیم کو پتہ نہیں کہ میرے کھلاڑی کس طریقے سے فٹ ہے یا انفٹ ہے, اچھا کھیل سکتے ہیں برا کھیل سکتے ہیں. اچھا دونوں سے یہ والی بات کرنی ہے ویسے دانیال صاحب سے, اسی محمود خان کو, اسی اچھا وزیر اعلیٰ تھے, آپ ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے تو گورنر ہاؤس کراچی کو گٹار کلب بنایا ہوا تھا, وہاں پر جاتے تھے وہ گٹار اڑا کے ہر وقت جو ہے نا گورنر کی ایسا سے پاکستان کے تھا, گورنر گٹار بجا رہا اور گانے گا رہا, اور پتنی اگلا سٹاپ کیا اڈیالہ, ہاں نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ گانا تھا ان کا. جی جی بالکل پہنچ گئے نا اڈیالہ. ٹھیک ہے جی دانیال صاحب, بندے کہاں سے لائے ہیں؟ اور پنجوتا صاحب سے میں نے ایک بڑی ضروری بات پوچھنی ہے, کیونکہ شفقت محمود صاحب کی ابھی ملاقات ہوئی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے, تو کیا کوئی معاملات آپ کے بھی کوئی ایز اپ ہو رہے ہیں ود کیئر ٹیکرز؟ بٹ دانیال صاحب بندے کدھر سے آئے سر جلسے میں؟ آپ نے کوئی بائکس اور کوئی بریانیوں کا تو لالچ نہیں ہے؟ کیا بات ہے, میں بات بتاؤں, دیکھیں نا, جب وہ کہتے ہیں نیور آرگیو ود, میں ان کو نہیں کہہ رہا, وہ انگریزی کی ایک سینگ ہے, نیور آرگیو ود این ایڈیٹ, they make you stoop to their levels and then they defeat you. میں ان کو نہیں کہہ رہا, یہ تو ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے وکیل ہیں, میں لیکن ویسے جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اب میں ان سے کیا بحث کروں. مجھے بتائیں کہ ہم لاکھوں لوگوں کو موٹر سائیکل دے سکتے ہیں یا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ, اپنی بات کرتے ہیں, اپنی کرتے ہیں, یا بات کریں کارکردگی کی, یا بات کریں امید کی, یا بات کریں پاکستان کو آگے لے کے جانے کی. ان کے پاس آج بھی وہی گھسی پھٹی باتیں ہیں کہ اپنے محل بنا دیے, اپنی فیکٹریاں. بابا کیڑی فیکٹریاں؟
आपने ये लगा दी। आप बताएं आपने क्या किया 4 साल पाकिस्तान के साथ? आप बताएं कि जो आपने जो क्या नाम है 10 महीनों में मेट्रो बनानी थी वो आपने 8 साल में बनाई, 100 अरब की बना दी। लोगों के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं। आप नहीं नया पाकिस्तान कहते थे, लोगों को बिलों के बिल जब आते हैं लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग कहते हैं कि ये नया पाकिस्तान था जब गैस है नहीं, डॉलर है नहीं, आपके पास मुल्क में कोई खाने के लिए कोई चीज नहीं है। मुझे बात बताएं कि ये हवाई बातें ना करें, कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करें। अब ये मेरे भाई जो है इधर उधर की बात ना कीजिए, बातें करते हैं, इनके पास वो सियासी बंदे ही नहीं है। इनके लाए अपने सियासी बंदे जिन्होंने मैदानों में जंग लड़ी है, लेके आए हमारे साथ हल्कों में, बताएं हमने इस हल्के में ये काम किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, 4 साल में इनका ये हाल हो गया था कि ट्यूबवेलों के खुदाई किस्म इस्लामाबाद में ये ट्यूबवेलों के इफ्तिताह कर रहे थे, ये यू टर्न्स के इफ्तिताह कर रहे थे। इनका तो ये हाल रह गया। यू टर्न का इफ्तिताह सिंबॉलिक भी है ये। पंजोता साहब, अभी शफकत साहब की जो मुलाकात हुई है, कुछ मामलात बेहतर हो रहे हैं आपके केयरटेकर्स के साथ? एक जुमला आप दे दें ताकि फिर मैं वाइंड अप करूं। केयरटेकर के साथ मामलात क्या सेट होने हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर जो है वो बात हो रही है कि 90 दिन के अंदर जब आईने पाकिस्तान कहता है इलेक्शन करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो निगरान हुकूमत का काम है। दूसरे नंबर पर ये जो कह रहे हैं कि इस वक्त जो सारे लीडर भागे हुए हैं और वफादारियां बदल रहे हैं, देखें एक मुकदमात होते हैं जो लीगल तौर पर जो किसी के ऊपर मुकदमा जो है दर्ज किया जाए और उसने अपना मुकदमा देखना है, अदालत ने बरी करना है नहीं करना, जो भी झूठा हो सच्चा हो जो भी। लेकिन एक तरफ है कि बंदा अगवा करके गायब कर दिया जाता है, अब उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उसके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, ये तो नहीं होता ना। ये अगर है तो इसमें तो मैं अब ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप किसी को ऐसा करें और किसी के हवाले करें और फिर देखते हैं कि वो कैसे टिक पाता है। प्रोसेडो किसने गिरफ्तार किया था? महमूद खान को किसने गिरफ्तार किया? वो ले तो गए थे, उनको गिरफ्तार तो नहीं किया था। किसी को नहीं ले गए। एक आपको याद होगा एक गेस्ट हाउस में इस्लामाबाद में एक कोई आई थी फुटेज जिसमें परवेज खटक साहब के साथ कैसे था? वो उनका घर था। किनका घर था? परवेज खटक साहब। वाकई? जी वाह, वो तो अपने घर बैठे हुए थे। फिर यानी कुछ ऐसे भी लोगों का कहा जा रहा है जो कि शायद पल्ला झाड़ना चाहते थे। मेजॉरिटी इक्का दुक्का गिरफ्तार हुए ना, बाकी तो मेजॉरिटी ने। सदाकत साहब हैं आपके साथ, याद है हमारे शो पे थे, कितने खुश थे उस जमाने में बेचारे वो। मैंने कहा था ना कि गुजारा करो, ब्रेक पे पाँव रखो, वो उस वक्त सिलेंडर। दानियाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ आखिरी जुमला उनको ले लूं फिर आई एम वाइंडिंग अप। दानियाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मोना मैं खाली आखिरी तो हूं, इन्होंने मेरी शादी पे मेरे एफआईआर काटी, शादी पे मेरे वालिद को अरेस्ट किया, शादी पे बंदों को उठाया, मेरे घर की दीवारें गिरा दी। इनकी जो फिरौनियत है इनके सामने आई है, इनको अल्लाह के आगे सजदा करके माफी मांगनी चाहिए। राइट नाज़रीन, आई विल वाइंड अप ऑन दिस नोट। थैंक यू टू ऑल द जेंट। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।